So hello guys, for today's video, we will be gonna playing the murder mystery again because ikaw musugot na dili ko ma-sheriff or ma-murder pero nanao, nagsugod dito so oh, yun siya there ha. Innocent ra ko, wag ko pag-isugod to. Innocent ka tan, innocent. Ay. Ayoko niya kay Dora. Ay, don't you dare ha. Agay, uy, katula. Tara, la. Yan na dedo. Tara, dali apol sugod sa game, uy. May galag lagi na sila eh. Basta dyan ako may galag. Ay, ito ang brother, day. Ito brother. Okay. Bacon boy. Ayun. Kasi ayun si Bacon boy, guys. Nandun si Bacon boy. Which is, tura siya. Which is, di ko ganahan na traidor kay siya. Eh, ba't mo na mag-traidor tayo, eh? Oh, tura sila, day. Dagan, day. Dagan. Aba madagandagan patanong nagto putag money because money is very important because naglaging na puta. Oh, it's lalaging so much. Sa mga doggies, uy. Dili di mga tag kwarta kay kay. Allah. Dog na kay. Dog na siya. Oh, victory di ba? Di pa kaya kikatake yung skin. It is kinda. Pero by the way, kasi mapalit to sa shop. Kasi mapalit sa shop kay electric knife. Tay pila po na siya, building mo day. Pila po na siya day, dual field. Tay pila po na siya day. Pati hindi ko ito maano. You will receive a random, no. Gusto ko ano, weapons. Ay, mahal siya. Dito may mystery box. Okay. Ay, no, natin isa kasusi. Ay, sana siya pag-open, guys. Ay, dili. Innocent na po. Kapoy, maging innocente, oy. Sorry. Pero in real life, di ko mag-murder or sheriff tayo. I will be always innocent. In real life, pero dili. Hima, siguro kung ano, no? Ay, dili na ta, guys. Oh, dili perfect. Dili to, sinimang bakit dili ron. Kasi na, dili. Default gun. Ay, kining default gun, oh. Ano to? Kunin to pala siya. Ala. Sinitabo na. Diba? Tsaka na tayo dali, oh. So, sa may nalari dahil. Still. Yung isa random siya. Siya ma-open dahil. This is sa inventory. Classic gun. A default gun. Classic. Halit. Siya, anong di siya maano? Tara magkita kwarta di uday kay. O inong katago-tago eh. We are strong. We are stronger than you think, Charis. Tara. Natin magong kwarta, natin mapalit po no kay. Level po, permit na tani nga mga gamit mo. Na-over na po na siya. Oh, matcha na siya, Charis. Starbucks, Charis. Napaka-green. My favorite color pa naman. Uy, nasaan niya siya? Uy, nagdag naman niya siya. Tara, magpadayon na tayo. Lagi na aning upaw yung mga avatar, uy. Ano naman siya, buhok na upaw man. Don't know why it is upaw. Ay! Kuha na tayo. Magkita itong kwarta tayo. 31 na itong kwarta, 32, 33, 34. Bay ko, Andre, wala yung murderer. Mas maayo. 5. Go! Charis. O, eh. Tara, oy, hindi dito mga totally. Coin bag full. Ay, 40 ready ay dapat. Hala! Charis. 40 ready dapat, dahil ang pwede. Okay, so, sa may inyo ha? Charis. Ay! Don't you dare! Katatso. Ay! Ligid ang ulo, oy. Udaog ang murder ba na siya, guys? Oh. Sa itong sheriff, oy. Kapalo itong sheriff, tayo. Our sheriff is not good at this, Charis. Emotes. Ay natin emotes. Ito na ito daw. Maka-emote ka ta. Ay. Get emote. Ay, wala dito yun. Ay, natin marunong nga ni guys. Okay, tawa guys. The aesthetic is all. Dabi, mag-reani na ta. Lagaran ko. Ay, ano na ta guys. You. Charis.
8 players and isa man 3. Isa. And the center mo, ay, oy! Nah, kalakot yun siya eh. Pero ay, dili na ito, nagadagan tali. Ay, wow, nag-take campfire. Oh my gosh, kisa to. Uy, you there, huh? I'm not a kind of that people manghilabot. Dili ko traidor. Dili ko traidor. Di kita sagad-sagad to. Oh my gosh, duha lagi mo. Hello? Tayo may kaibigan lang po ate ha. Hello? Hello, tayo may kaibigan lang po. Diba? Diba te? Oh my gosh! Kabulok ko ka ng green ata, Charis. Matcha lover yan, Charis. Matcha lover. Oo, yun sa matcha lover. Hulamin ng matcha. Suma, Charis. Inventory. Hala, dito there ha? Baka ikaw yan ate. Dito tabi yung mata dito. Ay wow, nasi auntie daw. Uy, nag-vlog na po tayo. Kasi mamatay tayo rin lagi. Tuloy lang. Uy, dili ko. Uy! Ayaw ko ilad-ilada dito eh. Ay, ginasuluran ko. Oh, siya ang murderer. Siya ang murderer. Perfect. Ay, napatay na. O, sheriff siya. Murderer or sheriff? Ay, murderer! Papatay. Naganday. Kita ang taday. Ang tabi. Yay! Victory! Patay. You are dead now. Di ba tama ko, guys? Umahira dyan ba ng dagan tato ba? Wala, mamapay kita to dahil. Hindi mo, mama. Charis. Ano, Tara? Ano, Tara? Hindi ko munda ka nila basta. Wow. Okay na, nag-join na ako. So, how are you, Charis? Ay, lagi ko kapalit. Like something, a hair, which is, I cannot buy something. Sako? Innocent na pod. Kagot ay. Hala na akong kana ay kaya nakida-advent na siya ako pero ko kaira niya. Pero sige lang kay. Ala! Dool man. Di. Tsaka patay. Oy, daw. Bilang ka dyan ti oy. Ay, hello, day. Hello. I'm upaw because upaw ko karon. Weapon. Ganyan naka-weapon. Ito na siya yan, saan na siya pag ka pets? Wow. Ito pet tayo, mamalatag pets, B. Naligay mo cute pets. Hindi ko kapalit. Why? Pero ay mamalit na dali something good. Weapon. Okay, weapon. Mystery box, #1. Matay, po dayo ko lang itong kwarta dayo 175 po itong kwarta. Mag-ipon. Charis. Uy naman na. We are having one friend over here, which is Kinisha. Ay, daog ang kinsa daog murderer or ang daog ang Uy, na po lagi two friends naman na siya. Diba si hero? Charis. Okay. So let's go. Ay wow, natay magandang hinaw sa tong ulo yo tawa. Sino kay siya? Charis. Okay, ay. Okay, let's go. Isa man siya chat today. Ang pito no di ako mandak ang chats. Why I cannot unlock the chats? Why? Ala na. And also, murderer or sheriff. Ay, ginawa ko Lord. Kano sa patama murderer or sheriff ani. Dito tayo malita tang money dili. Money. Ay! Ayaw ko gano'n ha. Ayaw ko pati like. Ano? You know me and I know you. Charis. OA. Guys, kay OA kay kaging so tawan na siya mo. OA ang taong to. Oh my gosh. Gili. Money. Halo ay makatental yun yung kwarta ay as in. Wow, money. Money over here. Money everywhere. Money over here. Money everywhere. Hindi na namatay doon. Yo. Amigo man ta, di ba?
Hala. Tuba light. Tuba underscore light. Sino ka naman, te? Charis. Oh, we have 2 friends over here. Noong na ina noon. Hindi ko kapalit. Because my money is 184 pa na doon. Si dog. Pre. Tara, oy. Ay, nana. Nana. Are you sure? Ay, nana. Ay, patay yung sheriff tayo, ha. Daw kang murderer. Hindi lang, laban lang. Let's go, magboto na tayo. Pili tayo, oh. Sa workplace. Let's go. Malili ko. Let's go to workplace. Tara, oy. Kinawa, ano din, mga tayo. Charis. Oy, yan. Ngayon, oy. Na, murderer, sheriff. Aloy? Laay? Employee notice, get back to work. Let's go mag-work na. Charis. Hi, guy. Oh. Ayoko nilipatya. I'm not that kind of people that... Ay! Ay, kaka, ha. Patayin nyo yan, you see yourself 9. Looy, tama, ano yun? Radio, Charis. Mag-end po tayo video nyo na. Walagi. Walagi. Okay. So, guys. So, let's go. So, siya si Miss Overdose, my idol. Miss Overdose, my little idol. I love her so much. Ang sa'yo natin sa tibok. Hindi siya ano yun. Ngayon naman ay mag-expected. Ito na expected. Murderer siya rin. Dagan dati. Gawa dati. Patay lagi ka daron tito. Lutura kong body. My body is over there. Mag-tik-tik-tik-tik-tik. Charis. Patay ta na niya. Itong friend na ako. Selfish. You are so selfish. Dagan day. Patayin niya na murderer. Patayin niya murderer. Patayin mo yung murderer, te. Go. Ano yun? Panalo dapat tayo. Diba, Charis? Abo ko na daog tayo kayo. Sa wala naman mo. Hello, Charis. Default 5. Heartbreak. Tara, uy. Kasi dig maano na rin taron, mga murderer or sheriff, some kind of that. Factory. Ano yan na? Kinita. Office 3. Paka-green naman. Dere taday. Sa banya. Sorry siya. Wow. Nay, nasunog. Innocent murder. Alaway. Ito, last game na lang niya. Okay. Hello. Hola. Yo. Hala na ay na overflow din yun. Charis, tai. Moy, doon siya din, ha? Oy, kabalo lagi ko ikaw na, day. I'm not that kind of people, day. Doon siya din, ha? Di ba, tura siya? Dagan. Oy, selfish ka, friend ta ka. Anong mamakuipat yun? Sheriff, we need some help over here. Because hindi naman tayo dili. Because some people are trying to kill me and I don't have any barrel over here. So, I cannot do this. Dalingkod siya, oy. So, pwede dito maka-equip. Sige na, oy. So, this is the end of the video. If you enjoy watching my videos, please leave a like and subscribe. Maayo. Daog ang murder na siya. Tama to. Murder ka, te. Charis lang, uy. Ngayon, uy. Ay, char! Ala na itong book. Nawala itong book. Hindi, patay. So, this is the end of the video. If you enjoy watching my videos, please leave a like and subscribe. And I'll see y'all at the next video. Charis. Bye-bye.